Saudara, negosiasi Amerika Serikat Iran yang digelar di bawah bayang-bayang ketegangan global berujung jalan buntu. Harapan yang sempat tumbuh perlahan kini meredup, tergantikan oleh nada keras dan sikap saling menekan. Setelah Iran sempat menutup Selat Hormuz, kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah ekstrim berupa blokade Selat Hormuz. Dalam wawancara di Fox News, Trump mengaku tidak akan membiarkan Iran mendapatkan uang dari penjualan minyak. We're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. Merespons pernyataan Trump soal blokade Selat Hormuz, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengklaim pernyataan Trump sebagai bukti kegagalan Amerika Serikat. Ebrahim Azizi menyebut retorika Trump sebagai sebuah luapan pihak yang dianggap kalah. مذاکرات شروع کرده. من در دریای عمان، اقیانوس هند، در دوردست‌ها این میکنم اون میکنم. خب طبیعیه که یک رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش. Sejumlah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan telah ditempatkan di sekitar Selat Hormuz. Sementara kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengerahkan kapal penyapu ranjau. Kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan yang dikomandoi CENTCOM saat ini ditempatkan di Selat Hormuz untuk memberlakukan blokade yang diklaim adil terhadap semua kapal yang keluar atau masuk ke pelabuhan Iran. Media Iran Press TV melaporkan rekaman drone seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Iran. Sementara televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz Minggu waktu setempat sehari usai negosiasi Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Sepah Navy Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity Fojay Report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Dikutip dari media Turki Anadolu Agency, Iran menunjukkan rekaman berisi perintah agar kapal perusak milik Amerika Serikat keluar menjauhi Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran memberikan peringatan terakhir sebelum mengancam akan menembak kapal perusak Amerika Serikat. Situasi ini menambah panas ketegangan di Selat Hormuz usai negosiasi Iran dan Amerika Serikat berakhir tanpa kesepakatan di Islamabad, Pakistan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memblokade Selat Hormuz. Netanyahu menyebut kegagalan negosiasi disebabkan pelanggaran Iran terhadap kesepakatan awal, termasuk tidak membuka Selat Hormuz. Netanyahu juga mengklaim pengayaan uranium dari Iran jadi pengganjal perundingan di Islamabad. המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ וארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה או בהמשך בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, וכמובן דבר שהוא חשוב לנו.
וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית למצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. Tiongkok mengecam tindakan Donald Trump yang memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Tiongkok menilai tindakan Trump hanya akan memperparah konflik dan merusak gencatan senjata yang sudah rapuh. Tiongkok menjelaskan kedua belah pihak masih terpecah beberapa isu kunci yang menghalangi tercapainya kesepakatan. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。 Berbeda dengan narasi Trump, Inggris justru menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk memblokade total Selat Hormuz. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga akan mengajak negara lain untuk tidak bergabung dengan blokade yang diumumkan oleh Trump. Starmer menilai konflik yang terjadi di Selat Hormuz sangat berdampak pada ekonomi di seluruh dunia. The blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Di tengah eskalasi konflik yang belum mereda di Timur Tengah, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Leo ke-14 secara konsisten menyerukan perdamaian dan mendesak penghentian kekerasan. Paus Leo juga menyambut baik gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang akan berlangsung selama 2 minggu. Paus Leo menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri perang adalah melalui dialog. Sementara di akun Truth Social, Donald Trump menulis bahwa Paus Leo adalah orang yang lemah dalam perang dan buruk untuk kebijakan politik luar negeri. Trump menambahkan, Paus Leo adalah orang yang tidak berpikir tentang negara yang menginginkan senjata nuklir dan dapat menghancurkan dunia. I don't think he's doing a very good job. He likes crime. A man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Leo ke-14 menekankan dirinya tidak menyerang Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara pribadi dalam mengkritik perang. Paus pertama yang lahir di Amerika Serikat ini menyatakan dirinya tidak berniat untuk berdebat. Tapi sebagai pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Leo yakin seruan perdamaian dan rekonsiliasi berasal dari Injil dan ditujukan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut disampaikan Paus Leo dalam perjalanan kunjungannya menuju Aljazair. What did you think? He said that you were terrible at foreign policy, you had fear of the Trump administration. I have no fear of neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe I am called to do, what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe in the message of the gospel. Blessed are the peacemakers. It's a message that the world needs to hear today. Thank you very much for clarifying. Dunia tidak membutuhkan eskalasi baru. Dunia membutuhkan keberanian untuk menahan diri, membuka kembali ruang dialog, dan mencari jalan keluar yang adil. Dan setiap langkah yang diambil seharusnya tetap menempatkan kemanusiaan sebagai pertimbangan utama.